lo norok bai tini aino hai Facebook live ni bising tui kurung mani tei kisa kok lam rok salai jak nai hinai hai mani bewa kubangma salung kha Facebook live rogo faijagya to kha khlayo haste genangai joto lukurok kaham kurungno tongkna kaito ni hamari bai to samja kaham maban bagai joto no kholomo point to family je kok sanai hine point to family aborok ungkha kubangma sungti prasarok chini jungjal kubangma podre pot jungjal ni bisingtui jungtini sagjora bubagra ni tuidulumung bai jung osuk din jung khalogoino phaileka maising tripura kaham desar kaham no jeta topic norong boskango tubui phaimani abongkha para luku kubangma has pura entire haste genangui chini tiprasaro oneke confuse tongo kubangma bakha mitik jago baksaba sungmung asayo bukhabo kubangma borok phone bo kai sungo sar tamung nai jackson poila poyadong khable bisi election ungnai de abona tui kubangma kobi saireka hamya bisi election ungnai de hinai kubangma haste ganangoi tiprasal lupuro phone khalayo sinani bomuchungo au sinani bokok to first point bisi election atuino ang norong buskango masanai bisi election ungnai 100% bisi election ungnai as per Supreme Court ni saklaimung ni bisingtui chini bubagrani tuidulmani bisingtui bini chaitok mani bisingtui 100% bisi election ungnai to bisi election bofuru ungno abo kaisa point jotono sunglayo I think bisi election this month ni last week ebake otal ni ulthak ni hati basa ebake last saptaho declare inai ungyakai October ni first week ni bisingo declare inai state government abo state government bawon sungjak abo chungjotono saiman to second point chini lukurok ni sungmung kubangma borok phone bo khlai sungo sinabo mo sungo sinani bo jotono bodikar tongo alliance de ungno BJP bai alliance de ungno abon tuibo kubangma tiprasal lukurok sungmung ba sinani mo sungo jotono phone bo khlayo sobo sunglayo sabu salayo to alliance ni bagui hingkakai ang poila omse sanani mo sungo tipra hastini joto takuk bokok mafa lokurokno BJP bai tipra motha alliance de ungno bisi election to aboni poriprekhite ang obono clarification dinari mo sungo bubagra kono dino chini maya gnang bubagra kono dino BJP bai Congress bai CPIM bai alliance ni bagoi kono dino bo bini bokuk bai thang samani kurui ebong bo alliance ni bagoi bo interest ya bubagra kono din alliance ungnani bagoi bo thangia ba kebo bai kok salaya ekmatro omoni bagoi kok sao chini bubagra je tiprasani maulik odhikar tiprasani je fundamental rights tongmani abo sunurudi aboni bagese bubagra je hapango tongnai je government chalok tongnai state ungthong central government ungthong bo BJP Congress CPIM any government je present je government run khlai tongnai Indian government bini thanino bubagra demand bubagra ni demand chini bagui chungti prasani bagui bini self ni bagui ya chungti prasani bagui bini demand je tiprasarok ni salkobangma romoi
जे मानथाय चिनि जे अधिकार दंमानि चिनि फान्डामेन्टेल राइट्स दंमानि आबनो रेडि माने आबनि बागसे बुबाग्रा दिल्लीआव थांगो गोबां जायगायाव प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टनि जारा अथरिटी दंनायफोराव बायबो डिसकाशन खालायो तो आबनो कारे आबनो तेताय कोनो सन्देह करै जे बुबाग्रा बिसि इलेक्शनाव एलायन्स उंनाय तो एलायन्स उंनायनि बागै बर्तमान गभर्नमेन्ट जारा चालक दंनाय ताबो बुबाग्रा प्रेसारि दङ आबो तो जों जतन आन्दाजा खालायनायखे साइबो मानो तो ताबो एलायन्स बाहायके उंनाय बुबाग्रानि को हंखाय थानाय नैनि 17 सेप्टेम्बर बुबाग्रा चौनतुई पैलेस मानिको कोटो मीटिंग आचुखा गोबां हास्टेनि गोबां डिस्ट्रिक्टनि जोंनि लिडारशिप दङ दाल बेदाल एमएलए एमडीसी चिन्तिफ्रा मथारिताय गोबां मानसिनि लिडारशिप दङ वारियर्सबो दङ तो आदिनो बुबाग्रा क्लियर साखा जे आं बीजेपी बाय जे मीटिंग खालाय माने आबो एलायन्स नि बागै मीटिंग खालाया बीजेपी आनो रिंखा आं थांखा आं आनि डिमांड टिप्रासा एकर्ड विथिन 6 month नि बिसिंतुई जे आपनो इम्प्लीमेंट खालायनाय हिने जे पक रिजाक दंमानि आबो तांगै खाया टिप्रासानि मौलिक अधिकार जेटा फान्डामेन्टेल राइट्स माने आबो तांगै जों आवनो तावखनो बुक खालायमे उपभोग खालायमे সেই কারণে টিপ্রাসা এরিয়াও টিটি এডিসি এরিয়াও भारतनि संविधान भारतनि आइन गणतान्त्रिक नि रुल्स मुताबिक इंडियानि एवरी स्टेट एबा जेकुनु राज्य जेकुनु जाति जेकुनु धर्मनि बिनि मौलिक अधिकार दङ যতন গণতান্ত্রিক বাই রুলস খালাইজাক মানি বিसिंतुई এই মৌলিক অধিকার উপভোগ খালাইলাই দङ এবাকে আরনি মানথাই মানैनो তিনি ইন্ডিয়াनि সিটিজেন उंगै যতन कचां दङ किन्तु अर जे बिसि इलेक्शन तुई ताबो किटिङै गोबांमा बर गोबांमा सुंमुं गोबांमा सालायमुं हे जेमन पलिटिकली थाङागे गोबांमा अपोजिशन पार्टी दङ गोबांमा अपोजिशननि लिडार चिनि टिप्रासाबो दङ बुनि बरक बुनि दफाबो दङ मानो तो गोबांमा जातिबो जानिजा मतामत बा ओपिनियन बरक रिवै दङ एबाके एमन कोन समय अम्बो खानावो जे सोशल मीडिया थ्रो बुबाग्रानो ट्रोल खालाय दङ बुबाग्रानो ब्लेम खालाय दङ बुबाग्रा ना कि टिप्रा राज्यनो टिप्रासारकनो थकिका सलिखा राजबाली फालैचाका एडिसी बंद करके बक्कर सक्कर अब पॉलिटिकल कैरियर पॉलिटिकल रगनी अब इश्यू अब बरंनि लैंग्वेज अब ऑलरेडी इश्यू खालायचे पॉलिटिकल तो आ जगह चों थांगियाबोय आनिको खेताबु बीजेपी बाय एलायंस दे उंनाय हिने जे सुंगमानि सुं तिप्रामथानि मतो चिनि तिप्रामथानि मतो एबाके चिनि जे एम जों बीजेपी बाय एलायंस उंनानि बगै एम कुरै कांग्रेस बाय एलायंस उंनानि बगै एम कुरै सीपीएम कम्युनिस्ट बाय एलायंस नि बगै चिनि कोनो मतो बा चिनि कोनो इरादा कुरै अब टोटली क्लियर तो ताबो प्रेजेंट गवर्नमेंट जारा दंनाय बरक बाय चिनि टिप्रासानि विभिन्न समस्या नतुयै चिनि फान्डामेन्टेल राइट्स नतुयै चिनि मौलिक अधिकार नतुयै स्वाभाविक संविधान अनुयायी नर्मेली आबनतुयै डिस्काशन खालाय मानो तो এই आबनि बागैनो चिनि बुबाग्राबो चिनि टिप्रासानि दुर्दशानि यगनानि बागै এই डिमान्ड तुयै दिल्ली गवर्नमेंट बाय कक सालायो तो ताबो एलायंस नि बेपार आं जे थाइथिं सावै दंमानि सरि बुबाग्रा नि मुसुंमानि तामुबा
তিনি गोबांमा पार्टी गोबांमा संगठन दङ बोबाग्रानि स्लोगान कायसानो नरक थानसांदी यूनिटी दंदी नरक किचिं नरक ता वालायलायदी नरक किचिं नरक ता खामायलायदी ता समलायदी ता बुलायलायदी ता वालायलायदी नरक यूनिटी दंदी आं नरकनि बागै मुंसाया मुंसा हाल तिख्लायनाय बा सल्यूशन रिवै खालामनाय आबो ग्यारेंटी इंखेबले बोबाग्रानि ग्यारेंटी तो तब এই যে ইস্যু যে কোনো জাতি যে কোনো রাজ্য যদি এই যে মৌলিক অধিকার লাভ খালাयनानै थाङाखै সংবিধান दङ नियम कारण स्नामजाक दङ तो এই কগ্নন মিয়ানি সালব 19 আগস্ট যিনি শ্রী শ্রী बोबाग्रा महाराजा बीर विक्रमनि बार्थडेआवबो आं किसा प्रग्रामाव आबोनोबो मा साका कारण गोबांमा पलिटिशियान रक अनेक बरक सावो जे আমরা এই যে মহারাজ আমলে তৈরি একটা বিমানবন্দর যা সিঙ্গারবিল বিমানবন্দরে সাউব 35 তো আমাদের বিজেপি সরকার আসার পরে আমরা মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের নামে আমরা রূপান্তরিত করেছি এনে গোबांमा পলিটিক্যাল স্টেজও আবনতি বাসন করিব রিমান অসুবিধাতে করি আং তো অর অবনি মিনিং খাবলে মানে আবন নরক পলিটিক্যালি ককটা সাদি মহারাজ বীর বিক্রমনি স্টোরি নতুই হিনে আং সামানি করিয়া তো তাব ককহে পয়েন্ট ও জায়গাও বেশি ইলেকশন তুই যে সামানি আরো কিছু মাথাঙ্কা কারণ দङ মহারাজা ন যতন সাইমানো आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा एबाके बांग्ला बाय आधुनिक त्रिपुरा रूपकार श्री श्री महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर तो तब এই যে आधुनिक त्रिपुरा स्नामनानि बागै चिनि बोबाग्रानि होप एंड रिजन बिनि थिंकिंग तामु बिनि थिंकिंग तो क्लियर जेन त्रिपुरानि যত त्रिप्रासा दंनायरो त्रिपुराव जारा दंनायरो बर कुनो दिनो फ्यूचारो बैकवार्ड ता उंथं बैकवार्ड ता कलायथं बुइनि बरक बाय बुइनि हा बाय बुइनि समाज बाय ता तुजल जाथं निजेनि हा निजेनि सोसाइटी नो जेन डेभलप खालायो सिक्योर खालायो तनिनानि नायथक खालायो मोजाङै तनानि आबुं खालाय बिनि नम्बर 1 बिनि थिंकिंग बा बिनि ऑफ तो तिनी मिया सामानि कग्नता रिपिट किच्छा मासाव बोबाग्रा बीर विक्रम ने एतटुकु যদি আপনারা সংগ্রামসুগতা যদি মহারাজ বীর বিক্রমকে এতটুকু সসম্মানে আপনারা মনে প্রাণে যদি সম্মান দিয়েই থাকে তো ওনার যে আধুনিক ত্রিপুরা করণের যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নটাকে আপনারা যে কোনো পার্টি হোক না কেন যে কোনো সংগঠন হোক না কেন আপনারা কতটুকু সফল করেছেন সেটা হচ্ছে এক নাম্বার প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন যে ত্রিপুরাनो कुसुं कटाल त्रिपुरा खालायनानै जे वानसुकमानि जागावो बोबाग्रानो नों आसुकनो हामजागै दङ बखाबा हिंके बिनि मुसुंमानिनो 75 years उङै थांका जे त्रिपुरा कायसा किंगडम्स बाय रूल्स खालायजाक दंमानि परे जे इंडिया गवर्नमेंट बाय मार्च उङै तिनि गणतांत्रिक देश बाय तिनि परिचालना खालायजाक दङ तो এই যে মহারাজানি যে হোপ দंमानि बिनि थिंकिंग दंमानि आबनो যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যনো গণতান্ত্রিক নি বিশিংটি যারা পরিচালনা খাইরেরো বরক বুসক জরাতই ইমপ্লিমেন্ট খালাইকা
আবু কাইসা প্রশ্ন বলে না তিনি যদিও এই কক সাওয়াই টংনাইর আমাদের সরকার নাকি আমরাই কেবল সিঙ্গারবিল আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র বিমানবন্দর তাকে মহারাজার নামে আমরা নামকরণ করছি, আমরা ঘোষিত করছি, কোনো পার্টি না কংগ্রেস না সিপিএম কেউই এই কাজ করেনি। ঠিক আছে, এপ্রিসিয়েট লাইভ, ধন্যবাদ জানাব। কিন্তু এই যে মহারাজানি জাতি, মহারাজানি সমাজনি বড়, এই যে মহারাজানি যে হাওয়া টংনাইর যারা বাস করেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে, তো আবরকনি যে তিনি বরং ফান্ডামেন্টাল রাইটসই পরীক্ষা, বরং মৌলিক অধিকার সে পরীক্ষা তিনি এই যে ত্রিপ্রাসাদ বিশেষ করে তিনি এডিসি এন্টায়ার এডিসি এরিয়ানি ত্রিপ্রাসারক তিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটসনি তিনি মৌলিক অধিকার হইতে তিনি ফাতারক। কারণ ভারতে গণতান্ত্রিক যে রুল খাই মানে আপনি গোबांमा पॉइंट दङ, गोबांमा संविधान दङ, সেই মোতাবেক তিনি গণতান্ত্রিক দেশ দङ হুঙ্কাকাই গণতান্ত্রিক রুলস খাই যদি চুনো তিনি রুলস খাই হুঙ্কাকাই চুনো তিনি পরিচালনা খাই হুঙ্কাকাই তামনি বাগৈ 2026 नि পরে যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন উঙ্গই যে প্রত্যেকটা ভিলেজ কাউন্সিলনি বড়রক বিনি এরিয়ানি যেটা অভাব অধীন যে বিনি মানথাই যে মৌলিক অধিকার দংমানি এইবো সান্নানি পর্যন্ত তিনি অধিকার জাগলিয়া ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাই জাগলিয়া। এই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন কাইসা খাইয়া বাই চং তিনি 10 ইয়ার্স চং বেগ উঙ্গই ডেভেলপমেন্ট হইতে চিনি মৌলিক অধিকার হইতে চং তিনি ব্যাকওয়ার্ড ব্যাকফুট চং 10 ইয়ার্স ব্যাক উঙ্গই থাকা তিনি এডিসি এরিয়ানি বড় তুই কুরুই তুই সানয় নাই বড় সাবন থানি সাননাই লামা কুরুই লামা সাবন থানি সাননাই স্কুল মেরামত খালাই জায়গা স্কুল বাইক খালাইখা বড় থাং সানাই এই যে পাবলিক রক যারা এন্টায়ার এডিসি এরিয়াও যারা বিলং খাইনাই রক যদি তিনি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইজা খানকে আরো ভিলেজ কমিটি তংখামু ভিলেজ সেক্রেটারি তংখামু বরক তিনি রেজুলেশন খালাই যেন অমুক এডিসি ভিলেজ নি 2 নম্বর ওয়ার্ড অমুক পাড়া থেকে অমুক পাড়া যাওয়ার রাস্তা এটা মেরামত করতে হবে, পাকা ড্রেন করে দিতে হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমাদের এখানে একমাত্র কেবল আমাদের পাড়াতে যে একটাই বিদ্যালয় ছিল সেই বিদ্যালয় আজকে মেরামত করা হচ্ছে না, মেরামত করতে হবে না তিনি রেজুলেশন থ্রো বিডিও থ্রো ডিএম থ্রো নিনি চিফ সেক্রেটারি থ্রো তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানি থাঙ্কাঙ্কাই তিনি নীতি আয়োগনি রাং ফিনান্স কমিশনের রাং সেই রুলস মোতাবেক তিনি এডিসি ডেভেলপমেন্ট নি যে রাং আবো তিনি জন্য রহর খামো। তো তিনি এই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খালাইয়ানি বাগৈ চুং তিনি বসুধরা বেগ ফুটো থাকা তো অনেক বড় সাজাইয়া ওই মানো ফিয়াবা এই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন তুই কোনো ত্রিপ্রাসানি লিডার বইনি তো সায়া গোबांमा পলিটিক্যাল সংগঠন তংফানো কোনো ত্রিপ্রাসানি লিডার সুচার উঙ্গই ইয়াসি সায়া কো যে তাঙ্গই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খালাইয়া প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো এই কবি দङ সায়াকাই পলিটিক্যাল কেরিয়াराव दङ सामानि बा बाक्सा साजागनाय बाक्सा साजायावनाय नंखाय तामखलाय दं गोबांमा क्वेश्चन रक फायनाय अमनि बागैनो चिनि बुबाग्रा थ्रो एडिसि नो होइते जों सालसा तावबो साखी दं प्रुफ दङ चिनि थानिव
অনারেবল চিনি রাজ্যপাল বিনি থানিबो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायगा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानिबो जों साबमिट खालायगा इलेक्शन कमिशनार अफ त्रिपुरा स्टेट बिनि थानिबो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायगा एमन नाकि हाई कोर्टआव केस खालायै जे हाई कोर्ट within 120 day बिसिङै TTA ADC area ni 587 village council je tongmani aro election khlainani ungthong ni samani abona porjonto present government boro abona dinai khlairika aboni yagulo tini bubagra abono wansugui bucu bini dabura bini bucu महाराजा वीर विक्रमनि बुसुक बिनि हाइनो बबो आधुनिक रूप त्रिपुरानि रूपकार महाराजा वीर विक्रम जिनि दाबुंनि प्रेजेंट जे बुबाग्रा बबो आधुनिक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा काहाम त्रिपुरा नायथक त्रिपुरा खालायनानै बिनिबो थिंकिं बिनिबो वानसुक माने बिनिबो होप बिनिबो विजन दं बबो कमिया हाइसे मनि बागै दिनै सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खालायमानि परे लाख एंड लाख रां एक्सपेन्ड खालायै दिनै सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरासानि पक्षे राय रिखा तो এই अपॉर्चुनिटी এই अचिवमेंट जों बाहायके मानखा only of leader त्रिपुरासानि लीडर बुबाग्रानि बिसिंथै किन्तु এই बिसि इलेक्शन खालायनानै जे समायो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस खालायका बा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खायका ओ जराव बचिनि बररक गोबांमा पलिटिकल बाय इनवल्व दंनायरो प्रेस मीट खालायो ना विलेज काउंसिल निर्वाचन खालायमांगला विलेज काउंसिल इलेक्शन खालायमांगला आइन संविधान परिवै खोनारो ससियेल मिडियानि बिसिंथै प्रेस मीट खालायो बेलाय हुआ नामा सिंसा तो यगैमाया संविधान जों गणतांत्रिक न जों अनुसरण खालायो जों विश्वास खालायो संविधान जों विश्वास खालायो संविधान चिनि पक्षे त्रिपुरासानि पक्षे राय रेखा विलेज काउंसिल इलेक्शन within 1 month बिसिङै 100% उंनाय तो तब सेकेंड एलायंस दे उंनो जदि एलायंस उंखांकाय बोद्रिया गोबांमा पब्लिक नि ओपिनियन गोबांमा पब्लिक नि सिनानि मुसुंमानि गोबांमा पब्लिक नि कमेन्ट गोबांमा पब्लिक नि क्वेश्चन तो एलायंस आं खाथिं बसाका तब आपनो ब्रीफिंग तेसारि फिनाय बुबाग्रा कोनो दिन इंटरेस्ट करी एलायंस नि बागै बुबाग्रा कोनो दिन बीजेपी बा एलायंस बागै इंटरेस्ट करी बुबाग्रा कोनो दिन कांग्रेस बा एलायंस नि बागै इंटरेस्ट करी बुबाग्रा कोनो दिन सीपीएम कम्युनिस्ट बा एलायंस बागै इंटरेस्ट करी जे कोनो पार्टी बा बुबाग्रा कोनो दिनो पॉलिटिकली एलायंस उंनानि बागै इंटरेस्ट करी बुबाग्रा अबनि बागै दिल्ली थांगो जेन एतदिन सुचित वंचित उंगै दंमोन त्रिपुरासा निजनि अधिकार এই अधिकार न ताङै रिया अब रिनानि उंथं सठिक বিচার सुविचार खालायनानै उंथं महामान्य सुप्रीम कोर्ट महामान्य राष्ट्रपति महामान्य प्रधानमंत्री महामान्य गृहमंत्री होम मिनिस्टर अबनि बागै पक्ष सालायनाय बागै से बुबाग्रा दिल्लीओ दारस्थ अंगो तो दिल्लीओ प्रेजेंट गवर्नमेंट जारा चालक दंनाय बो बीजेपी नि सर आबं खाबले फार्स्ट रीजन तो तब बर्तमान पॉलिटिकल त्रिपुरा स्टेट नि पॉलिटिकल जे सिनारियो Without Tiprasa, आंसाया without Tipramotha, without Tiprasa, कोनो राजनৈতিক দল
टिफ्राबो बो पावर ऑफ फाइमाया अब तिनी कताल खलायै बया अब लाई थांमानि जे गणतान्त्रिक नि बिसिंति चुनो रुल्स खलाय फाइमानि टाइम जे 70-75 बोसोरनि रेकर्डबो दङ गणमुक्ति परिषद कम्युनिस्ट नि आमलबो गणमुक्ति परिषद हिनै टिप्रासा एरिया ने 20टा एमएलए 19टा एमएलए नाहारै न तिनी कम्युनिस्ट गो चालुगैमा फायु कांग्रेस नि आमलबो फर्स्ट ट्यूजेस नि आमलो 1984 एडीसी माने फाइमाने ओ अचीवमेंट नि परे एक समय ट्यूजेस बे कांग्रेस एलाई गवर्नमेंट चालुखा तिप्राओ आजरावबो तिप्रासानि याक दंगो याक नांगो तिप्रासा बिथि हाय सामुंगो नांगो तो आगामी दिनो 2018 बोसेम त्रिपुरा राज्यो बीजेपी स्लोगान तिसाय फाइका चलो पाल्टाय आईपीएफटी खलायनाय जरा लीडरशिप चिनी ओकरा इंटेलेक्चुअल तंगनारो आईपीएफटी नि बरंनि याक रमैनो बीजेपी 2018 बो सरकाराव फायो तो आगामी दिननि फ्यूचर नि जे त्रिपुरा स्टेट नि जे पॉलिटिकल सिनारियो विदाउट त्रिपुरासा विदाउट त्रिपुरामथा विदाउट बुबाग्रानि आराधना सारा कोनो दिन और केवल एस्टाब्लिश खालायमाया अब क्लियर मनि बागैनो चिनी बुबाग्रानि मेसेज जुदा कुबांमा बुइनि पॉलिटिकल लीडर के मेसेज जुदा अनेक पॉलिटिकल लीडर नि पॉलिटिकल स्टेज नि स्पीच बा मंच साकावकाय भाषण तामोबा बर्तमान पॉलिटिकल लीडर नि जरा थंकुरुं रोगनि भाषण लाई थांनाय 35 बोसोर चालनाय कम्युनिस्ट रोगनि कक सावै तिनी पॉलिटिकल खलाय कम्युनिस्ट रोग दीर्घदिन 25टा बोसोर चालुफोरखौ कांग्रेस नि इतिहास हिस्टोरी सावै पॉलिटिकल खलाय तो 25 बोसोर सीपीएम नि हिस्टोरी सावै प्रेजेंट बीजेपी सरकार पॉलिटिकल खलाय आबं खाले पॉलिटिकल इश्यू किंतु चिनी बुबाग्रा এই সব নতুয়ে ইস্যু খলাই ব পলিটিক্যালি স্লোগান করেই ব স্লোগান রিয়া চিনি বুবাগ্রানি স্ট্যান্ড ক্লিয়ার অবনো বিনি স্টেইন যে নরক থানসা তংদি ইউনিটি তংদি দুর্বল তাংদি নরক দুর্বলতা তা উন্দি অবংকালে বুবাগ্রানি মেসেজ যারা শুনারক Without the Prasa Accord implement, Jodi Alliance Umkangakai Bodria. Bubagra ni slogan Omahai Kurije Kuno Dino Alliance Umnai. Bini interest Kuri. BJP government by Alliance Umnai Bini interest Kuri. Ankaching Saga. Congress Party by Alliance Umnai Bini interest Kuri. Communist by Alliance Umnai Bini interest Kuri. बिनी इंटरेस्ट आबनो चिनी बुबाग्रानी जे मौलिक अधिकार बर थांगै माननो कांग्रेस नि थानिओ थांगै दे माननो बीजेपी नि थांगै दे माननो कम्युनिस्ट नि थानि थांगै दे माननो बा अदरवाइज कुबांमा नेशनल पार्टी कुबांमा पॉलिटिकल पार्टी बाय अलायंस लाइदे मा स्कॉक सालायमानि बिसिं तुइदे आबो माननो आबोसे बिनी स्टेन बा बिनी क्लियर बिनी मेसेज आबुनका ब्ले बिनी थिंकिंग आबुनका बिनी विजन आबुन बिनी होप এই কারণে जों বিশ্বাস नारुदि आं जरा आबाय सुङै दंनाय माफा ताखौबोखौ नरनो क्लियर अबनो मारियो मा सामानिको जे टिप्रासा एकर्ड मुंसा मायावे बुबाग्रा कोनो दिनो एलायंस खलाया बुबाग्रा दिल्लीवो बीजेपी नि कुबांमा पार्टी लिडार बे मीटिंग खलायमानि एलायंस नि बागै बथांया बरंनि এই যে ওইসা যে বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি সেন্ট্রাল নি বিজেপি নি যে सभापति बे आचुकलायमानि बरकनि इंटरेस्ट उंगै मानो जे टिप्रामथा का संग अभी हम लोग को अलायंस करना चाहिए अब बरकनि विजन बरकनि थिंकिंग
borok tifra rajyoni naki borokni scenario nogoi borokni abo thinking ba borokni hok borok wansuk mane ongoi man whatever কিন্তু বুবাগ্রানি থিংকিং অমাহাই করি যে আগামী দিন বিসি ইলেকশন আগামী দিন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন আগামী দিন লোকসভা নির্বাচনের সেখান এই বিজেপি বা এলায়েন্স উংনানি নাংনাই আবহাই বুবাগ্রানি কোনো ওয়ানসুক মানে কুরুই আবো ক্লিয়ার আবনি বাগৈ তাই কেসাকো টিপ্রাসা একর্ড ইমপ্লিমেন্ট দে উংনো বুবাগ্রা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানিব আগিবু সাবু যখন তখন আসুগো আফুরনো সাবো রিসেন্টলি বিজেপি পার্টিনি যে দিল্লিও মিটিং মই ফাইমানি বুবাগ্রা অবনো ব কক রিউই ফাইকা যে উইদাউট টিপ্রাসা একর্ড উইদাউট টিপ্রাসানি পার্মানেন্ট সলিউশন আং আননরক তার ইনসিডি एलायंस नि बागे नर आनो फोर्स ताखलाय सिदि बुबाग्रा डाइरेक्टली बीजेपी नो सेंट्रल बीजेपी नो सावै फाइका तो कसारो स्टेट गवर्नमेंट नि पक्ष थेके कसारो स्टेट गवर्नमेंट नि टिप्रा स्टेट गवर्नमेंट नि पक्ष थेके माननीय चीफ मिनिस्टर बा माननीय मुख्यमंत्री नातोबा साखाना जेन जों सेंट्रल गवर्नमेंट बे सालायै नरगनो 1500 करोड़ नरगनो पैकेज रिनाय वन टाइम पैकेज नरग्न पूर्ण मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर खरंगनि बे खरगताम रिनाय आबो साखना ताई एंटायर निनी टिप्रासा एरिया ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन नरग नाबायदि आबो अफारिखा बिनि पक्ष थेके बसाका आबो बिनि ओपिनियन बरेखा किन्तु बिनि ओपिनियन बायतो जों तो आरो एलायंस सुंगनानि कोकिया इवन बिनिस्लाय इम्पोर्टेंट पर्सन बिनिस्लाय भेरी भेरी इम्पोर्टेंट पर्सन जेटा ऑल ओवर इंडिया नो रूल्स लाय तंगनाय ता प्रेजेंट गवर्नमेंट जे चालक तंगनाय এই যে प्रधानमंत्री निनी होम मिनिस्टर आबरो बसे बुबाग्रा तक खलायो जे तक खलायो कक लिवि फाइजा उइदाउट टिप्रासा एकर्ड इमप्लिमेंट आनो नेक्स्ट टाइम बार बार फोर्स ताकलाय दिजे एलायंस नि बागे যদি টিপ্রাসানি বাগুই কিছু একটা টিপ্রাসানি বাগুই পার্মানেন্ট সলিউশন মুংসাসুক এবাকে কিছু একটা নতুই নরক যদি আংবাই ফেস টু ফেস টক খলাইনানি আলোচনা সমালোচনা খলাইনানি হিংগাকাই डायलग खालायनानै हिंगाखाय नरक आनो इनभाइट खायदिनै बुबाग्रा ककबाय फाइका थांनाय उइग किन्तु बर्तमान त्रिपुरा स्टेट नि जे पलिटिकल सिनारियो नुगै बीजेपी स्टेट बीजेपी सेंट्रल बीजेपी जतटुकु टिप्रासानि फाइजों जे एग्रेसिव मानि बुबाग्रा न जे बरक जे एत्तो नांजाकमानि आबनो तुइ जों आशा खालायमानो आगामी नेक्स्ट वीक नि बिसिंगो टिप्रासानि मानथाय मुंसाया मुंसा बास्तबायन उंनानि 90% चान्सेस आबो मियानि सालो बुबाग्रा आंबाय अबारफोन कक साप्रबो अकंनो सावो जेन दिरेन जों ताइ साबसा खारावै तंहांके जों माननाय अब 100% ग्यारेंटी तो आबनि बागै जों खाबेल थाइकरि बुबाग्रा अबो डाइरेक्ट साइ फाइजाक जे टिप्रासा एकर्ड नि बिसिंगो र मुंसा ताबो एक लगे जत रिवै माया फानो मुंसा क्लाइ चनो रिदि अ जागानि बिसिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट खाबले लैंड राइट्स डाइरेक्ट फंडिंग तो आं आशा खालायो आई होप नेक्स्ट वीक नतुबा अंडरस्टैंडिंग नि बिसिंगतै डायलग नि बिसिंगतै टिप्रासा एकर्ड नि मेजर पॉइंट जेटा तंगमानि आबनो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस खायनानि 99% चान्सेस बिकज
Tifrani political scenario borok kaham ke nukha borok sika abon bagino bubagrani phaisingo aggressive ngui tongo present BJP central and state ro ebong kubangma chini Tifra state ni BJP ro sai tongle leader ong bukuro khanable je agami village council nirbachana to chongte alliance basanai chini borom rang tribal welfare minister boto abono sai tongo to then means chini bubagra bo sai tongo without Tiprasa accord implement klainani issue sara omahai alliance ni bagole anonor ta ring di ne buagra sai phemani tongo so that means so asa klaimano 90% agami next week no yes or no no to finally chances come land rights নতবা ডাইরেক্ট ফান্ডিং অমহাই কোনো কিছু একটা ফাইনালি ইঙ্গিত দঙ্গো আবংখা ক্লিয়ার তো এরপরে ওয়ান সুকনাই বুবাগ্রা সঙ্গে অ্যালায়েন্স সুকনাই না উংয়া বরকনি ডিমান্ড Tiprasa একর্ডনি ডিমান্ড যে বরক চনো যে ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি কসিকা আংকে বা বরক অ্যানাউন্স খাইকা আংকে বুবাগ্রা বিচার খাইনাই চংকে তাবু বরক অ্যালায়েন্স সুকনাই না উংয়া আবংখাবলে clear without any implement for Tiprasa. Aboni bagoi bubagra jibono alliance khlaiya aboni chinta tongdi jotono to khaklayo kaham tongo hinai kaham phano chini jotono saimono chini Tiprasa ni bokubal to amahaino Tui manungya lama kahama himya school kurui sanan si jaga kurui hingkai batai tamo khlainai to aboni bagoi to bubagra kaboi tongo kok sawoi tongo er moddhe baithangni borok jodi abono thatra nikristi munuyei tongkhan kakai baithangni borok jodi aboni birodhita khlai tongkhan kai aboni abo ajara bubagra ba hartungo to please जों पेशेंट नारगै जों बुबाग्रानो लगिरि तंनाय खारागै तंलायनाय एवं कायसा हिस्टोरी दङ आई थिंक 1967 नि सिमाव त्रिपुरा राज्य प्रथम आंचलिक पार्टी TUGS त्रिपुरा उपजाति युव समिति 17 years नांखा बरक आई थिंक 17 years बरक रमय बरक आंदोलन खालामनानै बिसिंतुइ 1984 भारत हाकटर इंडियन गवर्नमेंट जे अनाउंस लाइका यस त्रिपुरानि ट्राइबल रगनि Tiprasa रगनि अस्तित्व रक्षा खालामनानै साथे जे नरगनो ऑटोनोमास बा ऑटोनॉमी पावर नरगनो जों अनाउंस खायका हिने मारिखा ओ जरानि इतिहासनो जों गोबांमा अक्रा कोन्टा गोबांमा इंटेलेक्चुअल गोबांमा एजुकेटेड पर्सन तावबो तंख थुइया आफुरग आंदोलन खालायनाय दं बरक ताइबो गाहाम के सिउ आफुरग बरक हिंजाखा नरक नबो उंगिया नरक Tiprasana थकायो नरक साबायखा नरक नंबायखा नरक दांगा सृष्टि खालायना नायो नरक बुइबाय बथा जागना नायो जनो गोबांमा पद्रे पद सावै गोबांमा शत शत आफुरनि लिडारबो बाक्सा जेल उंखा आलंग चबजाखा बाक्सा बथार जाखा तिनि जों आब्रंनो जतनो मयतो नारसुकमया पगैबो थांगा बाक्सा तो ताबो मात्र 2021 नि सिमी बुबाग्रा এই ইতিহাসনি মালিক জনতুই চিনি মৌলিক অধিকারনি বাগै যদি লড়াই খাই দं হंगेखे जों obviously जों बनो जरायनो नांगौ जों हामा लगना नांगौ जों पेशेंट नारगना नांनाय आ जरावो से कठिन समयो से এই লিডার 1967 থেকে 1984 17 years রমে বড় আন্দোলন খালাयै যদি জনো তিনি অটোনোমাস তবই রিমান হংকাকাই বুবাগ্রা যে এত পাওয়ারফুল মহারাজা বীর বিক্রমনি বসুক যে আর্কিটেকচার অফ মডার্ন ত্রিপুরানি বসুক সেম থিंकिंग তুই তংনাই সেম মাইন্ডেড বড় বতাঙ্গই মায়া তংনাই
একমাত্র বরংমনি সিবাচুং nini wansukmani ani bai ferei mano ani wansukmani nini bai ferei mano haifano जों o jora kaham jodi जों hatsara ongoi thangka hingke mosungni bara mohapap mosungni bara jora hamia chini thaniwo tai phaigla kene ang wansugo tai ongla kene ang wansugo mani bagai haino hai যত তাকো বকো মাফা টিপ্রা সারগ্ন কলমই সাজাবো তো যতন কাহাম তংদি যতন কাইটন সুরিদি যিনি বুবাগ্রানি সাগবো হামিয়া বব কাহাম করং তংজাথং খলংকা যতন হামবাই হরকা